چاند میری زمین پھول میرا وطن، اے روح قائد آج کے دن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. ہر پاکستانی فوج کے ساتھ ہے، ہمارا جذبہ بھی وہی ہے جو پاکستانی فوج کا جذبہ ہے. پاکستان زندہ باد. فضا میں شان سے گونج اٹھتی ہے زمین پاکستان سے. پاکستان 20 لاکھ شہیدوں کے لہو سے کھینچی گئی تصویر ہے پاکستان. اقبال کے خواب کی تعبیر ہے پاکستان، اور سر سید کے 2 قومی نظریے کی تکمیل ہے پاکستان. اسی پاکستان کی فوج نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 6 طیارے مار گرائے جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. اور آج آزادی کے دن سنو FM 89.4 کے اس پلیٹ فارم سے ہم رائے لیں گے، جذبہ سمیٹیں گے، پیار سمیٹیں گے اپنے تمام پاکستانی شہریوں کا. اے روح قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، اور وہ وعدہ ہم نے وفا کیا پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھ کے. آئیے جناب رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو آزادی بہت بہت مبارک. آپ کا نام جاننا چاہیں گے؟ محمد جاسم. محمد جاسم آپ کا نام ہے. اچھا، کچھ دن قبل ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہوئی جس کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. اس مارکہ حق کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہماری رائے یہی ہے، ہمارا پاکستان بہت بیسٹ ہے اور ہمارا فوج بھی بہت اچھا ہے، اس نے صحیح کام کیا ہے اور ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے. اچھا، آج آزادی کے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کہ آپ آزادی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے، ہم خوش ہیں، یعنی کہ ہمارا 14 اگست میں پاکستان آزاد ہوا تھا. بلوچی میں کہ دکھائیں کہ مطلب پاکستان زندہ باد یا پاکستان کے لیے کوئی پیغام. پاکستان زندہ باد. جی، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ سہیل احمد. سہیل احمد آپ کا نام ہے. آج آزادی کے دن آپ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی شہری ایک شہری کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ میں بولتا ہوں تو پاکستان کا نام روشن کرے، جو بھی کام کرے. جی. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم گھر میں کام کرتے ہیں، بنگلے پہ کام کرتے ہیں. آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ جی، ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی جس میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، کیا پیغام دینا چاہو گے؟ وہ انڈیا کو یہی پیغام کریں کہ ہم سوئے نہیں ہیں، جاگ رہے ہیں ہم بھی. آپ اتنے وہ نہیں ہیں. ہماری فوج انشاءاللہ زیادہ ہے. ہماری فوج سب سے زیادہ ہے. مطلب ضرورت پڑی تو ہم عام عوام بھی جو ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جی، ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ہیں، ہر دفعہ ہی ساتھ دیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان جو کہ شہیدوں کی سرزمین جس کی بدولت آج یہ پاکستان ملا. آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جشن آزادی سیلیبریٹ کرنے اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ ان شہیدوں کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ جس کی بدولت پاکستان پایا. یہ اس انتھک محنت کا صلہ ہے قائد کی کہ جس کی بدولت آج ہم یہاں پر آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں مسجدوں، مندروں، گرجا گھروں میں جانے کے لیے. اور جی ہاں، اسی کے ساتھ ہم اپنے باقی سامعین کی، ناظرین کی جانب بھی بڑھتے ہیں کہ وہ آزادی کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن، کیا نام ہے آپ کا؟ کنزر وہیل. کیا کہنا چاہیں گی کہ جو ہم نے مارکہ حق سر انجام دیا، ہندوستان کے 1 نہیں 2 نہیں 6 طیارے مار گرائے، افواج پاکستان کے لیے اور آزادی کے دن کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ہم بہت خوش ہیں اپنی پاک فوج سے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی فائٹ کری، اور جو ہے ہمیں آزاد ملک ابھی تک ہے ہمارے پاس ہمارے پاک فوج کی وجہ سے. اے روح قائد آج کے دن ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کومل یاسر خان. اچھا جی، کومل آپ کا نام ہے. میں بہت آسان سوال آپ سے کروں گا کہ بحیثیت پاکستانی شہری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں، ایز اے پاکستانی ہماری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ٹیکسز جو ہیں وہ ہمیں ٹائم پے کرنے چاہیے، اور جو ہے ہمیں اپنے ملک کا مطلب صفائی کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کلین مطلب رہنا چاہیے ہمارا ملک. ہوتے ہیں کہ اکثر دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ بقرعید کے بعد بھی اتنی لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں رکھ پاتے، ساری گندگی ہوتی ہے. تو ایز اے پاکستانی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے اس کا خیال رکھیں، صفائی کا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ بہت اچھے سے تربیت کریں، کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ ہمارا آزاد ملک ہے. کہیں پر ہمیں جانا ہے، ہم کبھی بھی ہم اٹھ کے جا سکتے ہیں. رات میں بھی ہمیں جانا ہے تو ہم اٹھ کے جا سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم آزادانہ جو ہے اپنی فیملی کو کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں. آپ کوئی ملی نغمہ یا کچھ قومی ترانہ اس کے 2 مصرع اگر آپ سنانا چاہیں؟ جی وائی ناٹ. چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن،
मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मार्का हक पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जश्न आज़ादी पर हम हर साल इसी अंदाज से जश्न आज़ादी मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक ये सूरज और चांद रहेगा। हमारा यही नारा रहेगा कि अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बॉर्डर में जाके उनको शिकस्त दे के आने का दम रखता हूँ। 14 अगस्त सब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। पाक आर्मी जिंदाबाद। और जो हमारे जनरल साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है ना सारी दुनिया में बहुत ऊपर लेकर गए हैं। और हमें चाहिए कि जो है ना उनका साथ दें और उनके शाना बशाना खड़े होकर बॉर्डर पे हम जो है ना लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए बम बांध के जाएंगे। और टैंकें क्या चीज़ हैं, ऊपर से ड्रोन वोन कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, है ना। हम पाकिस्तानी हैं, हमें जो है ना जो चाहिए हम हासिल करके रहते हैं। जब कोई सरहदों पे जागता है तो ही पाकिस्तान का शहरी महफूज नींद सो पाता है। सबसे पहले तो आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। कह रहे हो ता सिंधी आयो, सिंध में रहने वाला आयो, सिंध में रहने वाला सिंधी आइन। अच्छा जी, आज के दिन क्या पैगाम देना चाहोगे कि हम ज़ाहिर है हम सब आज़ाद हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी जमात से और किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए, अपने मुल्क की केयर करनी चाहिए, अपने मुल्क की मतलब कदर करनी चाहिए कि ऐसा आज़ाद मुल्क मिलना बहुत मुश्किल है। ये हमारे कायदे आज़म की मेहरबानी जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और इस मुल्क में है, अपनी मर्ज़ी से रह रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। मसले मसाइल तो हर मुल्क में होते हैं, इसका मतलब नहीं कि मुल्क को गलत करो या नेगेटिव कमेंट लो, क्योंकि मुल्क है तो सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बुनियानुल मरसूस जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप क्या समझते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आप अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? हम जो है हमेशा जो है पाकिस्तान की फेवर में, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। जब भी कुछ भी हुआ, कोई भी मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। और आर्मी को हम जो है सैल्यूट करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने जो है हमें मतलब कि इतना सब कुछ होते हुए भी मतलब कि इंडिया को जो है इतना मतलब कि ज़ोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बुनियानुल मरसूस जिंदाबाद, पाइंदाबाद और मार्का हक पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आप बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आप अपना रोल किस तरीके से प्ले करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? एज अ पाकिस्तानी मैं तो बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमारी जो फ़ौज है पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 फ़ौज है और हम अपने फ़ौज के एहसान तले बिल्कुल हैं। और इस फ़ौज के तो जितनी भी शुक्र दिल से अदा किया जाए बल्कि हम तो कर ही नहीं सकते। मैं एक शेर कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तान जवानों के लिए, और वो है हमारे नेशनल शायर अल्लामा इकबाल का है, बहुत मशहूर है। उकाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, उन्हें मंजिल दिखाई देती है आसमानों में। पाकिस्तान जिंदाबाद, मार्का हक जिंदाबाद। तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए कौम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी हाँ, हमारी कौम की जो बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो भी अपना किरदार जो है वो बाहिम्मत तरीके से अदा करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ बहुत प्यारी बच्ची मौजूद है। सबसे पहले तो बच्चा आपको जश्न आज़ादी मुबारक। क्या नाम है आपका? मरियम सियाल। मरियम, पायलट मरियम का नाम तो फिर आपने सुना होगा। अच्छा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है यू आर एंजॉइंग द फैमिली फेस्टिवल, आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं और आप उम्र के उस हिस्से में आ गई हैं कि कल आप कॉलेज जाएंगी, फिर यूनिवर्सिटी जाएंगी, आगे आप अपना करियर परस्यू करेंगी। रिसेंटली आप क्या कर रही हैं और उसके साथ साथ आज़ादी के इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी माओं को और हमारी बहनों को? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ और इंशाल्लाह आगे बिकम में लॉयर बनूंगी इंशाल्लाह। और मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ एक इतने पाकिस्तान प्यारे मुल्क में। मैं चाहती हूँ सारी बहनें पढ़ें, सारे भाई पढ़ें और एक अच्छी तरीके से हम लोग आज़ादी को मनाएं अपनी। और एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अगर पढ़ी लिखी होगी तो आपकी नस्ल भी आगे आप पढ़ा सकोगी, उनको आप ग्रो कर सकोगी। पढ़े लिखे कामयाब है। जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, मार्का हक जिंदाबाद। हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर इंसानों के साथ साथ परिंदे भी आज़ाद हैं। ये आप देख सकते हैं कि कोई कैद नहीं है, किसी केज में मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान के नौजवान जिस जज्बे से सरशार हैं, इससे पहले जब हमने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें ये बात जाहिर होती है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक
कहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पुरमसरत मौके पर कि जहाँ पर हर शख्स आज़ाद है, परिंदे तक आज़ाद है? बिल्कुल, जश्न आज़ादी पहले तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा मुल्क जो है एक बहुत मतलब खुशगवार मुल्क है जहाँ हर कौम एक आज़ाद है। उस मूवमेंट पे क्या कहना चाहोगे जब अफवाज पाकिस्तान ने और हमारी आवाम ने पुरजोश जज्बे के साथ हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बहुत अच्छी काविश थी, हमारी पाक आर्मी को सैल्यूट होना चाहिए इस चीज़ पे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जहाँ पर बात हो कौम की खिदमत की तो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भी उससे पीछे नहीं रहते। सर, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक, बहुत बहुत। बुनियानुल मरसूस जो कि एक कामयाबी के साथ हमारी अफवाज ने बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया, आप क्या नज़रिया रखते हैं उसके लिए? पूरी कौम को, पूरे अहले वतन को और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को और आज़ादी से मोहब्बत करने वाले उन तमाम परवानों को पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मार्का हक जो है वो हैसियत एक मुसलमान हम ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को ईमान की दौलत से नवाजा है। सबसे पहले तो आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज के इस मौके पर मैं जानना चाहूँगा कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए कैसा महसूस होता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी पाकिस्तान जिंदाबाद और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से कौमी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप किस तरीके से अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं पाकिस्तान में बहैसियत पाकिस्तानी शहरी? मैं पाकिस्तान की तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पहचान हूँ, बेटी हूँ पाकिस्तान की और औरत हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।